I veliki pozdrav moji youtuberi, evo nas u novoj epizodi Egi Drift kanala. U današnjoj epizodi gledajte setupa, a? Idemo po nova kola, u Njemačku još vam neću reći čemu se radi. Poveo sam i batongu sa mnom. Vidi ga što sam mu nabavio radno odijelo, a? Inače, glavni mehaničar u Osječko-baranjskoj županiji, ako ne i šire. Poznaje, znači usred noći ako ga probudiš i daš mu neki šaraf i pokažeš mu odakle ovaj šaraf, čovjek zna. Znači čudo jedno što se kuži u mehaniku. Šalim se, on je samo štetočina tu, na trošak mi je. Doslovno bi bilo jeftinije da sam dao nekom čovjeku da mi doveze za 500 eura i još mu dam 100 eura bakše. Koliko ova štetočina troši. Tako da eto, ostanite u videu. Trenutno se nalazimo na ulazu u Sloveniju. Stali smo na Bengu kupiti vinjete, ali nema vinjeta. Idemo pravac Stuttgart. Update ćemo vas sa situacijom, tako da ostanete u videu. Reću vam samo da ima 200 konja, 190 nešto. A kom auto je riječ, vidjet ćete kasnije. Ostanite u nastavku videa. Evo youtuberi, da vam snimim potrošnju. 6.6 sa prikolicom praznom, 115 tempomat i lagano kruzanje. Nije loše, nije strašno, evo 6.8, 6.9. Vidjet ćemo kako će biti kad budemo natovarili kola gore. Ali to ću vam isto snimiti. Evo nas youtuberi, točno 5 minuta nakon prošlog videa, Batonga je već gladan, on bi malo piškio, on bi malo pio. Pa strašno, znači, doćemo u Stuttgart za jedno 3 dana ako nastavimo ovako. Bolje da nikog nisam vodio, strašno. Još mi je izbio 300 eura za. Gledaj ti, 2 šnitice kruha i 1 espresso. Najjači tim Egi Drift, ipak. Strašno. A ništa, ajde. Za 5 minuta ćemo vas opet updateat. Kad Batonga kaže da mora piškiti. Da, nisam vam spomenuo da, znači ovu prikolicu koju smo mi iznajmili, nisam siguran da li uopće mogu voziti tu u Njemačkoj, u Hrvatskoj mogu, zato što znači, imam kod 96, znači B kategorija plus kod 96, što znači da najveća dopuštena masa priključnog vozila i najveća dopuštena masa vučnog vozila u zbroju ne smije biti veća od 4250 kg. E sad, tražio sam na netu, ali ne mogu nigdje naći da li to smijem voziti po Njemačkoj, Austriji, Sloveniji. Tako da nisam siguran, ali evo sad ćemo vidjeti. Tako da su možda neispravni tehnički, ali šta je tu je, valjda se neće zaustaviti. Ako ne zaustavim, onda rentu ove prikolice smo našli u Zagrebu. Tako da smo išli do Zagreba po prikolicu i sad idemo za Stuttgart. Zvali smo je na 40 ljudi. Prvo nam je neki Batonga iznajmio, to je htio iznajmiti. Ja ga zovem, pitam ga košta je, kaže 40 eura, ako može, dobro, dođemo mi pokupiti prikolicu. Frajer mi kaže, kao pita nas di idemo, ja kažem za Njemačku. Kao onda za Njemačku je inače 100 eura. Ja sad gledam, nije mi jasno, govori općenito koliko naplaćuje, to jest koliko drugi naplaćuju ili on naplaćuje 100 eura. Ja ga pitam, pa dobro, koliko je onda najam, 40 eura ili 100 eura? I on kao, pa za Njemačku ti je 100. Ništa, otkačemo prikolicu, kažem hvala, doviđenja. Tako da ne možeš vjerovati koji je Indijanac. Znači, mogao sam otići iz Osijeka dolje do Omiša i vratiti se nazad, jednako bi napravio kilometara, to je 40 eura, a čim spomeneš da ideš u Njemačku, onda je 100 eura. Znači, niđe veze, ali dobro. Tako smo imali problema sa rentom prikolice, zvali smo sve žive i nežive. Ne uspjeli smo naći od Braja iz Zagreba, tako da poturamo se s njom, zase se dobro ponaša, nemamo nikakvih problema, nadam se da će tako i ostati. To je to. Idemo dalje. Evo youtuberi, mali update situacije. Batonga mi je malo umoran pa smo morali stati opet. Na osvježenje jedno. Još uvijek smo u komadu, to je dobro. Trenutno smo kod Salzburga.
Koliko je 1 ujutro, tako nešto. Imamo još koliko? 4 sata. 4 sata od Salzburga. 4,5 sastajanja još jednim. I onda idemo malo spavati do ujutro pa ćemo pokupiti auto. Tako da, stay tuned. A gledaj ovo, a? 300 kW lagani punjači. Dođeš lagano sa Teslom, baterija 90 kW, napuniš za 20 minuta i voziš dalje. Šta ti je Njemačka, a? Austrija. Ne, ja sam u Njemačkoj. Ej, Batonga, šta ti kažeš da mi ovog natovarimo? Vratit ću onak spava unutra. Samo ga tu lagano. I ne moramo ići do Stuttgarta, a? Dobra ideja. Ipak ti imaš fakultet. Šta gledaj, bratić, tamo je... Mada, 535. X-Drive, pa ne bi bilo loše. Ajde, kreni. U zasjedu. Evo, youtuberi, došli smo u smještaj. Mogu vam reći da komplementarni muškatni oraščić je mi ga isi. Ljubašane, šta kažeš na smještaj? Mogu ti reći da si mi omogućio prije 10 godina Hotel Vent, Hotel Audi u istom rangu. Ovako šta nema u ovom dijelu Europe, sigurno, unikat. Evo malo, pred Minkenom smo. Trenutno je 2:55, slušamo njemačke novosti. Idemo malo spavat do nekih 6, 20 do 6, pa palimo dalje. Moramo se naći oko 8 u Stuttgartu. Tamo od Minkena do Stuttgarta imamo nekih 2,5 sata. Pa idemo malo čorniti i vidimo se. Laku noć. Dobro ujutro, youtuberi. Ljubiša još rokće. Ne vidi se. Znači nisam minuta mogao spavati od frajera. Ubio je, znači koliko hrče. Strašno. Vidi ga, ko zaklade. Ljubiša! Ajmo, pokret. 5:30 je. Ne mogu reći, ovaj hotel sve se nam omogućio. Najjači, samo što ja nisam uspio ništa spavati, jel? No. Šarklo. Ništa, idemo dalje za Stuttgarten. Pa se vidimo. I pozdrav youtuberi, evo nas u Stuttgartu. Nažalost ništa od automobila. Sustaj, šta kažeš ti onda? Jebi ga, nemamo dovoljno para. Šajem se, evo ga ovdje. A? Vidi ga. Kupe lagani. Šta kažete moji youtuberi? A ne samo što je kupe, nego gledaj, šiber. Ajoj! Da vam pokažem iznutrime kako izgleda. Imamo neku kožicu. To sve ide van svakako. Ono nije u lošem stanju, nije pokidano nigdje. Treba je samo oprat dobro. A svakako ide na bubanj, komplet unutrašnje se vadi. To ću vam ispričati jednom prilikom šta ću raditi na njemu. Nije trul nigdje, malo je tu nešto bilo udareno, neki fušmajstor je ovo farbo. Ali to mi nije bitno uopće. Vidi ovo, a? Pa ovo mu da 30 konja najmanje. Aha, nisam rekao o čemu se radi. 328 Benjola. Serija 3. Kodno ime BMW je 46. 99. godina mislim da je. Ili 98. Sad ću pogledati u prometnu baš. Šta je ključno? Rekao nam je Švaba da je ovo vozila časna sestra. I desna noga je bila kraća i nije mogla gasirat previše. Znači vozala se sam tu po župi. Ima, sad ćemo vidjeti koliko ima. Vidiš što pali. Vidiš što pali. Opala! Vidi kilometraže. 229. Tek se razradio jedan. A gledaj cigana što nam je ostavio. Prazan rezervar, pa ne možeš vjerovati. Ali dobro, ajde nije bitno. Podizači električni gore dolje ovih vozačevih, suvozačevih. Iza ovih kumića. Gledaj kad ga sad otvorim na elektriku. Op! Stop!
nazad. Op. Radi sve smo probali. Ministerpräsident Günther spricht sich in den Funke-Zeitungen nochmals für eine Dobro, radi. Klima ne znam, ali radi, vjerojatno radi. Upaljena je. Čak i radi. Ugasit ćemo jer da nam ne bi ostao bez goriva. Sjedala imaju memoriju. Gori dolje, lijevo, desno, elektrika, sve. Šljaka. Tu 1, 2, 3 gore dolje. Da vam pokažemo ispod haubice. Aha, i ovdje, da. I ovdje ga isto isušario. Ne znam koliko se vidi, vjerojatno se vidi, ovo je sjajno, ovo je mat, samo neko prešprica. Kito malo šta je, nemam pojma šta je radio. Mašina ono, koliko se da vidjeti odavde, čak mi nije ni bitno kako je stanje, bitno da nije puko blok ili glava. Svejedno će se mašina vaditi van i kompletno će se raditi novi internali. Tako da nam to nije bitno. Da, radi se o M52 TUB 28 motoru. Inače se može tunirati do nekih 400-500 konja, čak sa stok internalima, znači da se ne otvara motor, a mi ćemo ga otvarati i stavljat ćemo takozvane kovane klipove, klipnjače. Samo da se zna da smo kupili BMW u centru Stuttgarta, hvala. Sjedište Mercedesa, ipak jako super. Da, stavljat će se sve unutra novo. Ide turbo, pa ćemo probati ići. Znači cilj je nekih 500 konjića. Pa ćemo vidjeti koliko ćemo uspjeti izvući. Ali evo, to je mašina. Nisam nakipo šiver i to radi, probao sam. Kad sam to probao, vidio da radi, rekao može Brajo, evo izvoli. Koliko hoćeš, 100 eura više dobiješ. Šalim se. Nije mi bitno da radi, nije čak ni bitno što je šiber, ali eto, potrefilo se. Tako da ništa, idemo ga ukrcati sad na prikoljic i vozimo se nazad za HR. Like, share, subscribe. We are live. Da? Moraš tamo ti ja ospao, pa nisam znao. Ide taj usput dolje da vidiš kako se onda čuje. Da. To je to. Evo ga, Ljubašin ga je svezo. Može samo karoserija ovo se skinuti s prikolica, ali Točković će ostati na njoj. Bravo Ljubašine. Dajemo drugu stranu. Ma ne to kud. Ma idi beži. Sad samo gaz geben! Evo, stali smo provjeriti gurtnice, da vidimo se koja, ma da, moraš svirat na njoj, da se nije koja popustila, je to batonga svezo. Dobar. Dobar. Batonga, spreman. Gas, gas. Evo, pazi ti koji sam ja intelektualac. Znači, inače ljudi kad idu na put, povezu neko ko ima vozačku i ko zna njemački, jer ono lakše će se sporazumjeti. Ja povedem Batongu. Allahu Akbar! Batongi uzelo vozačku na 2 godine. Niti zna pričat njemački, pa stvarno sam nenormalan. Niti imalo ove, jel? Što je najgore. Strašno. Ništa, idemo dalje na put, počela neka kišica. Ne moramo voziti više od 90, tako da će ovo biti dug put. Pa ništa, držite gaće. Poljećemo. Evo nam sad potrošnje, tempomat na 100 i oko 8-9 se vrti, ovisi o nabidi u izbrdici. Nije ni to strašno. Ali ne možemo brže od 100, evo podigli smo, malo je bolja cesta. Vozili smo se 90 do sad vozimo 100, a to je maks. Tako da, pomalo. Ne staćemo, tu sad ne bila stajalište, ne ćeš I evo nas Jube Tuberi u Zagrebima. Stigli smo napokon
nije bilo nikakvih problema, nije nas niko zaustavio, nažalost. Zašto nažalost? Zato što sad ne znamo da li možemo sa kodom 96 operirati po Njemačkoj, Austriji i Sloveniji. Tako da ćemo to morati saznati neki drugi puta. Vjerojatno neki od vas sad zanima koliko je košta put. Znači ovako, gorivo 150 litara dizela, cca gore dolje 5-6 litara. Puta 1, koliko je 1,45, mislim da je, da, 1,45. Onda vinjete Austrija za 7 dana, vinjete Slovenija za 7 dana. 2 puta po Karavanke i 2 puta po neka tunelarina ili šta je, nemam pojma iskreno šta sam platio. Sam je bila rampa i rekli su da moram platiti u Austriji, mislim da je to tunelarina. Znači to 2 puta za tamo i za nazad. I 2 puta Osijek-Zagreb cestarina i renta prikolice 40 eura. I eto, imate sad sumu, tu ću vam negdje napisati da ne zbrajam to sve. To vam je suma, odnosno koliko je koštao ovaj put. Da vam neko, da platite nekog da vam doveze, uzeo bi nekih 500 do 600 eura, vjerujem iz Stuttgarta. Tako da ono, isplati se, ne isplati se, kako kome, meni se isplatilo, čisto jer možeš vidjeti auto i predomisliti se ako ti se ne sviđa. Znači krećemo s kontentom, u biti radit će se trkaći auto, to što sam već rekao, ne znam da sam rekao, ali jesam. Radi se trkaći auto, radit će se epizoda po epizoda, znači komplet se sve radi na autu, od motora, karoserije, unutrašnjosti kavez, rashladne tekućine, odnosno rashladni sistemi, ulja, vode, odnosno motora. Komplet struja će se raditi, nova i šta još, podvoze sam rekao, odnosno suspenzija. Uglavnom vidjet ćete kroz serijal. Probat ću sve odraditi sam. Naravno neke stvari neću moći, ali što više stvari ću probati sam. Isto tako ću vam probati što detaljnije opisati, odnosno najbolje što znam. Opisati svaki proces, kako se šta radi, zašto se šta radi. I još da napomenem da nisam majstor, radim ovo iz hobija. Jer eto, volim motore, aute, pa sam se odlučio na ovakav pothvat. Tako da eto, ostanite, subscribe-te se obavezno na kanal ako vas zanima automoto, ako vas zanima išta vezano za automoto teme. I malo dublje, onako, mehanici, elektrici i tako dalje. I to je to uglavnom. Stisnite zvonce tako da vam stigne obavijest svaki puta kad objavim video. I to bi bilo to. Vidimo se u narednom videu.